बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने एक ऐसा वाक़या आपको सुनाना है कि जिससे आज भी अगर हम गौर से सुने तो ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा हो सकता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आशिक और सैयदना उमर के साहबज़ादे हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था वाक़या कि बनी इसराइल का एक नौजवान था जिसका नाम था किफ़ल। ये हमेशा बुराई में मुब्तला रहता था और अय्याशी में मुब्तला रहता था। औरतों से इसके बड़े ताल्लुकात थे। ये बड़ा खुशशक्ल आदमी था। एक मरतबा क्या हुआ कि इसने एक लड़की जो थी वो गुर्बत में बड़ी खुशशक्ल थी, अच्छे नेक खातून थी, लेकिन मुआशी मजबूरियों ने उसको यहाँ तक ले आया कि ये मैं जो है ये मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज ना समझिएगा, समझाने के लिए। अब वो बेचारी जो थी वो गरीब जब गुर्बत से तंग आई तो वही नौजवान जो बड़ा अय्याश था उसने उससे रब्ता किया और उसे 60 दिनार उसको दे के इस बात पे आमादा कर लिया कि तुम मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर लो। वो उसको ले गया। जब ये तन्हाई में पहुँचे और वो बुरे काम का इरादा कर रहा था तो उस लड़की पे कपकपी तारी हो गई, कांपने लग गई और आंसुओं की झड़ी उसके आंखों से जारी हो गई। उससे पूछा तुम्हें क्या हुआ है, तुम अकेली हो यहाँ, हम कोई और नहीं, तो तुम डर क्यों रही हो? उसने कहा कि फ़िल असल वजह यह है कि मैं तो बड़ी पाक बातन और नेक हूँ और ये मजबूरी के तहत मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे यकदम अल्लाह ताला का ख़्याल आ गया कि मेरा रब मुझे देख रहा है और हम एक ऐसे काम में मुलव्वस हैं जो मालिक ने हराम करार दिया है, तो कल को ये हमारा जो फ़ेल है ये मुझे और तुझे अल्लाह के रूबरू ज़लील और रुस्वा कर देगा। कहते मैंने कभी अल्लाह ताला की ज़िंदगी में नाफरमानी नहीं की और मैं फ़क्र व फाका की वजह से आज मजबूर हो गई हूँ कि मेरी इस्मत जो है ये आज दागदार होने लगी है। लेकिन कसम खा के कहती है कि ए किफ़ल, मुझे खुदा का खौफ जो है वो अंदर से घुलाए जा रहा है और वो जो अज़ाब है एक ना ख़त्म होने वाला लंबा अज़ाब, उसकी वजह से आज ये 2 घड़ी का जो लुत्फ़ है ये तो हम ले लेंगे, लेकिन अज़ाब जो है वो तो पता नहीं सालों साल जो है वो हमें भुगतना पड़ेगा और अज़ाब इलाही का लुक़मा चखना पड़ेगा। मुझे कहती है कि तुझे भी ये नसीहत है कि तुम ये अपने जो मुझसे दिरम दिनार ये वापस ले लो और तुम भी बदकारी से बाज़ आ जाओ, अल्लाह ताला तुम पे रहम करे और हम इस काबिल हो जाएं कि अल्लाह की बारगाह में अपना मुंह दिखा सकें। वो जो कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, अलामा ने कहा जो बात दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इखलास से जो कोई अल्फाज मुंह से निकलते हैं, जो बात निकलती है, अल्लाह ताला उसमें तासीर पैदा कर देते हैं। वो ऐसे पुरतासीर अल्फाज थे कि उस नौजवान के अंदर, उसके कल्ब व ज़हन के अंदर इनकलाब आ गया और वो भी दाएं बाएं देखने लगा और उसने कहा मुझे भी नदामत शुरू हो गई है, मुझे खौफ जो है अज़ाब इलाही का वो सामने, और मुझे अजीब व गरीब की जैसे सामने शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं अज़ाब की। और कहता है कि मुझे लग रहा है मेरा जिस्म भी बेजान होता जा रहा है और वो भी कांपने लग गया। ये सोच कर थोड़ी देर के बाद उसने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुमने तो पहला गुनाह करना था और तुम इतनी खौफज़दा हो गई हो और मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी जो साबका है वो गुनाहों में गुजार दी है, मुझे किस तरह का अज़ाब होगा, मेरी बदकारियाँ जो हैं मैंने तो कभी ये परवाह नहीं की थी, आज मुझे आपने एहसास दिलाया। तो उसने दुआ की कि काश मेरा मालिक जो मुझसे बहुत नाराज़ है वो मुझे किसी तरह मुआफ़ फरमा दे और फ़रिश्तों की कहर आलूद निगाहों से मैं बच जाऊँ, जो अज़ाब के फ़रिश्ते हैं उनसे मैं बच जाऊँ। तो मैं अल्लाह के हुज़ूर सिद्क़ के दिल से तौबा करता हूँ। उसने वो दिरम जब लड़की ने वापस करने चाहे तो उसने कहा नहीं नहीं ये तुम अपने पास रखो, अल्लाह मुझे और तुम्हें जो है उसने हिदायत दी है, तो मैं तो अल्लाह से तौबा करता हूँ। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब वो नौजवान रात को आया अपने घर में सोया तो उसका सोते में ही इंतकाल हो गया। सुबह जब लोग गए तो उसके दरवाज़े पे ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने किफ़ल के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है रहमत हक़ बहाना मी जोयल। तो आज के दौर में अगर हम इस तरफ तवज्जो करें कि अल्लाह ताला की रहमत के साथ जो हमसे गुनाह हो गए
وہ ہو گئے۔ بشری تقاضا ہے، انسان جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں ہے، اگر اس نے اپنے نفس کے تحت جو ہے وہ کئی اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو صدق دل سے جو معافی ہے یہ اس قدر اللہ تعالیٰ اس کی برکات دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ کس طرح اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، جس طرح صحرا میں ایک آدمی ہو، وہ اونٹ پہ سفر کر رہا ہو، اس کی اونٹنی کے اوپر سامان خورد و نوش ہو، وہ کسی جگہ آرام کرنے لگے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور وہ جام بلب ہو جائے اور صحرا ہو اور گرمی ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تو وہ تلاش کرتا رہے اور تھک ہار کے وہ لیٹ جاتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے وہ اس کی اونٹنی جو ہے گمشدہ وہ نظر آتی ہے، تو وہ اتنا جذباتی اور خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کے اس نے کہنا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس کے منہ سے جلدی میں یہ نکل جاتا ہے خوشی کے اندر۔ فرمایا اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ جو ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ مشیت ایزدی کا جو ہے وہ مطمع یہ نہیں ہے لوگوں کو عذاب دینا، رب تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ جو ہے وہ حاوی ہے۔ یہ بندے ہیں جو اس طرح کے افعال کرتے ہیں کہ رب کا غضب جو ہے اس کو وہ انوائٹ کرتے ہیں، اور سب سے بڑا غضب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نیک بندوں اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی شان کے خلاف کوئی بندہ بات کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ہمیں دنیا والوں سے محبت نہیں کرنی، ہمیں اپنے لیڈروں سے محبت نہیں کرنی، ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام اور ادب ضرور کریں، لیکن سب سے بڑھ کے غیر مشروط محبت، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اس میری بات کو سمجھ لیں، اس کو اپنے سینوں پہ کندہ کر لیں، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ حدیثیں تو لوگ پڑھ جاتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ہم سب دنیا سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ ہم دیکھنے میں آتا ہے معاشرے میں اپنے لیڈروں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اپنے مشائخ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اپنے پیروں سے محبت کر رہے ہیں۔ نہیں، سب کی محبت بعد میں ہے، پہلے سب سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کو جاری رکھیں۔ اسی پہ اگر آپ کا خاتمہ ہو گیا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو جہنم کی آگ جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکتی۔ مجھے پیر نصیر الدین کا بڑے خوبصورت شعر اس وقت ایک دم ذہن میں آ گئے کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔